Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our last chapter, chapter 6. Okay, the topic for chapter 6 is ethics in banking. Alright, so let's look at what is ethic. Okay, ethic means character or custom. It concerns the following, which is individual character, and also social rules that govern our character. Okay, and another definition for ethic is ethic can also be such a set of standard by definition or a set of principles that people use to decide what is right and what is wrong. Okay, people use to decide. Okay, basically ni lah the definition, a set of principles that people use to decide what is right and what is wrong. Okay, itu adalah ethics. Prinsipal yang digunakan oleh orang untuk menentukan apa yang betul dan apa yang salah. Okay, business ethics. What is business ethics? Business ethics refer to what is right and wrong in conducting business or norm in business. For example, non-acceptance of bribery. Okay, dalam business tidak diterima rasuah. Okay, contohlah, and not bias in decision making. Okay, tidak berat sebelah dalam membuat keputusan, not engage in immoral activities, tidak terlibat dalam perkara-perkara yang aktiviti yang tidak bermoral. However, accepting bribe maksudnya bagi hadiah ke apa ke, token with any commercial value may be norm in some culture although it may not be morally right. Sometimes dalam certain budaya memberi hadiah setelah apa panggil termeterai perjanjian bisnes ke apa ke, bagi hadiah tu kadang dalam certain culture, dalam certain budaya dianggap sebagai normal. Okay, tapi ada di sebahagian yang lain, maksudnya dalam budaya orang lain mungkin dianggap sebagai rasuah. Okay, so itu business ethic. Okay, now we move to what is moral. Okay, normally question like to ask what are the difference between ethic and moral. So you kena tahu dua-dua lah, ethic apa, moral tu apa. Okay, moral ni refer to things that are right and approved by the society. Moral ni dia bergantung kepada society, bergantung kepada masyarakat tu. Okay, apa yang dianggap sebagai betul dan dipersetujui oleh masyarakat. Itu dianggap bermoral lah. Okay, the right and wrong of moral, the right and wrong of moral refer to the society that they are in. Okay, betul atau salah sesuatu tu, moral tu bergantung kepada masyarakat mana dia berada. A behavior that is morally acceptable in one society may not be acceptable in another society. Okay, apa yang dianggap bermoral di dalam sesuatu budaya masyarakat tu mungkin tidak bermoral dalam budaya orang lain. Okay, contoh paling jelas antara orang antara westerners dengan easterners, orang yang berada di barat dan timur. Okay, saya bagi contoh paling ni lah, mungkin dalam masyarakat kita staying together without tie a knot, tanpa marriage. Okay, maksudnya lelaki perempuan stay together sebelum berkahwin ataupun tanpa perkahwinan adalah tidak bermoral. Tetapi mungkin perkara ni kalau di negara lain, dalam budaya lain, itu adalah biasa. Okay, so moral ni adalah sesuatu yang dianggap betul, okay, dan dipersetujui dalam masyarakat. Jadi kalau masyarakat tu mempunyai budaya berbeza, mungkin juga moral mereka juga berbeza. Okay, next, moral obligation is a duty which one owes and which he ought to perform, but which he is not legally bound to fulfill. Tanggungjawab moral ni adalah tugas yang mana seseorang tu perlu lakukan, tetapi kalau dia tak buat, dia tidak akan dikenakan sebarang tindakan ataupun will be penalized. Contoh, kalau you naik train kan, you sedang duduk, you nampak you tengok senior citizen, orang tua
sedang berdiri. Okay, kalau ikutkan dari segi moral, you patut bangun dan beri peluang kepada orang tua tersebut untuk duduk di tempat you. Tetapi kalau you tak buat, you tak ada pula kena hukuman ke apa sebab tak bagi duduk, tak beri peluang kepada orang tua tersebut untuk duduk. Okay, tapi tanggungjawab moral tu sepatutnya you memberi peluang kepada orang tu untuk duduk di tempat you. Boleh faham? Itu moral obligation. Okay, personal attributes required of a banker. Okay, ini adalah ciri-ciri ataupun karakter yang diperlukan daripada seorang banker ataupun pegawai bank. Okay, soalan ni memang antara yang famous lah untuk chapter 6 Okay, so you kena tahu ada 4 personal attributes of a banker. Pertama ialah trustworthy. Pegawai bank mesti trustworthy. Okay, maintain secrecy regarding customers account. Mesti menjaga kerahsiaan. Dia mestilah boleh dipercayai Okay, menjaga kerahsiaan account customer. Tak sewenang-wenangnya reveal to the third party. Okay, yang kedua ialah honest. Okay, mesti jujur ataupun amanah lah. Okay, to perform duties according to rules and regulation of the bank. Okay, buat kerja according to SOP, standard of procedure dia, according to panduan dan undang-undang dalam bank. Okay, yang ketiga ialah good faith. Good faith ni in terms of to act in a good manner, acceptable to general banking practice. Okay, good behaviour lah. Okay, dengan akhlak yang bagus. Dan next one is discipline, to maintain acceptable working attitude such as punctuality. Okay, so yang ni mudah saja. Okay, kalau ditanya insyaAllah you all boleh jawab lah. Okay, there are 3 characteristics associated with moral judgment. Okay, apakah karakteristik yang berkaitan dengan penilaian moral? Pertama sekali, moral judgment about the rightness or wrongness of an action. Okay, so penilaian moral tu berkaitan dengan betul atau salah sesuatu tindakan. The acceptance of right and wrong must be universal. Okay, penerimaan sesuatu tu sama ada betul atau salah mestilah secara general, secara universal. Semua orang boleh terima, semua budaya boleh terima. Okay, mesti general. And then moral judgment is important. It is much more important than all other consideration. Okay, next, moral praise can properly accompany the doing of morally right actions. Moral praise ni maksudnya you bagi pujian lah. Okay, compliment. Okay, kalau seorang tu membuat sesuatu yang betul ataupun bermoral. Okay, next, what is the meaning of moral responsibilities? Okay, apakah maksud tanggungjawab moral? Okay, tanggungjawab moral ni adalah pertamanya ialah holding people morally accountable of their past actions. Okay, maksudnya seorang tu orang bertanggungjawab atas apa yang dilakukan. Okay, and this will require an assessment of causes and various moral consideration. Okay, perlukan assessment lah, penilaian berkenaan dengan sebab dan pelbagai lagi pertimbangan moral. Okay, and then refer to accountability for care, welfare or treatment of others as derived from the specific social roles that one play. Okay, so accountability ni ataupun tanggungjawab, kita boleh refer pada responsibility lah, for care, welfare or treatment. So untuk mengambil berat, kebajikan dan layanan kepada orang lain tu bergantung kepada apakah peranan seseorang tu dalam apakah peranan seseorang tu, okay, dalam masyarakat. Okay, and then refer to capacity for making moral or rational decision on one's own. Okay, moral responsibility juga bergantung kepada kebolehan seseorang tu untuk membuat keputusan bermoral dan juga rasional dengan sendiri. Maksudnya boleh independen, ada kebolehan untuk membuat keputusan sendiri yang rasional dan juga bermoral. A child does not have the capacity to make any moral judgment because of their age. Okay. Okay, I'm sure semua orang pernah dengar corporate social responsibility, CSR ni. Okay, CSR can be defined as bringing
corporate behavior up to a level where it is congruent with the prevailing social norms, values and expectations of the performance. Itu definition dia lah. Okay. Example of social responsibility ataupun CSR yang mana business organisation boleh buat. Pertama ialah example dia social responsibility that can be made by the business organisation. Pertama, making contribution to civic and charitable organisation and non-profit organisation. Okay, memberi sumbangan kepada civic dan juga pertubuhan kebajikan dan juga NGO. Okay, badan-badan bukan corporate lah. Okay, and then providing benefit for employees and improving the quality line in the workplace. Okay, memberi manfaat kepada pekerja dan juga improving the quality line in the workplace. Contohnya sebagai majikan, okay, menyediakan tempat pekerja yang ergonomik, yang selesa untuk pekerja ataupun memberikan menyediakan fasiliti seperti auditorium ke gym ke untuk employees tu beriadah ataupun melakukan aktiviti selain daripada pekerjaan di tempat kerja. Okay, so itu adalah salah satu social responsibility. Next, using corporate resources to operate program that address some major social problem. Okay, so corporate ni boleh bekerjasama, sektor corporate ni, okay, company ni yang terlibat dengan bisnes ni boleh bekerjasama dengan pihak luar untuk mengadakan program-program untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Okay, macam contohnya sertai kempen jauhi dadah ke apa kan, so buat larian amal ke, okay, untuk mengurangkan masalah-masalah sosial. Okay, itu juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab sosial company. Okay, dan juga next one, choosing to operate on an ethical level that is higher. Okay, memilih untuk beroperasi, bergerak dalam dengan membudayakan nilai etik yang tinggi dalam company. Okay, salah satu lagi social responsibility yang boleh masukkan bila company provide scholarship ke, okay, itu pun semua tanggungjawab sosial. Okay, tanggungjawab sosial company ataupun corporate ataupun business organisation kepada masyarakat, kepada community di sekeliling. Okay, itu adalah social responsibility lah. Okay, the next one is the concept of social responsibilities in business. Okay, include apa? Contoh dia, director must not make any secret profit. Okay, tak, maksudnya directors of the company tak boleh lah ada conflict of interest buat sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Okay, and then avoid, maksudnya secret profit tadi tu, director tu ada buat keuntungan secara rahsia, okay, tidak tanpa pengetahuan company itulah ataupun directors lain. Okay, and then avoid any commercial crime, okay, avoid any economic crime, and also avoid white collar crime such as fraud and cheating. Okay, code of good banking practice. Code of good banking practice ni adalah satu kod yang mana diperkenalkan pada 1 Julai 1995 by Association of Banks of Malaysia in order to promote good banking practice in Malaysia. It basically provides for practices relating to customers and their banks, as well as codes and principle of conduct for staff. Okay, so ni macam satu kod yang bagi guideline lah macam mana bank deal dengan customer, macam mana how the staff should conduct themselves. Okay, so kita tengok there are 4 principal objectives of the code of banking practice. Okay, ada 4. Pertama adalah establish minimum standards of good banking practice
which customers are entitled to receive in their dealings with the banking institution. Okay, perlu setkan standard yang minimum. Okay, standard minimum of good banking practice yang mana customer layak untuk menerima bila dia berhubung ataupun berurusan dengan pihak bank. Okay, so kena ada standard layanan yang diberikan kepada customer tu macam mana. Okay, and then to promote a more transparent and fair relationship between the institution and their customers. Okay, untuk menggalakkan lebih hubungan yang lebih transparent ni lebih telus dan juga adil di antara pihak bank dan juga customer. Okay, the third one is to ensure that customer have an understanding of how their accounts operate as well as the banking offered. Okay, untuk memastikan pelanggan tadi, okay, pelanggan bank tadi mempunyai kefahaman bagaimana akaun mereka dikendalikan dan juga apakah tawaran-tawaran daripada pihak bank. Okay, the last one is to maintain confidence in the security and integrity of banking and card payment system. Untuk maintain lah keyakinan, okay, untuk memastikan keyakinan yang berterusan customer terhadap keselamatan dan juga integriti perbankan tu dan juga sistem sistem pembayaran menggunakan kad yang diperkenalkan oleh bank lah. Okey, itu code of good banking practice. Satu lagi ialah code of conduct ataupun etik. Tak sama Code of conduct ni refer kepada banker tu. The guideline must contain 6 main principles. Okey, ni untuk conduct for staff tu. Banking staff. Okey, pertama ialah to avoid conflict of interest. Okey, mesti elakkan daripada tugas yang dilakukan tu bercanggah dengan kehendak sendirilah. Okay, and to avoid misuse of position, mengelakkan daripada penyalahgunaan kuasa. C, to prevent misuse of information gained through the financial institutions operation, untuk menghalang daripada penyalahgunaan maklumat-maklumat yang didapati dalam operasi perbankan ataupun institusi keuangan. Ada yang curi maklumat ke apa ke untuk kepentingan sendiri, maklumat pelanggan lah. Okay, and then D, to ensure completeness and accuracy of relevant records. Okay, memastikan bahawa record ataupun apa saja information yang berkaitan dalam bank lengkap dan juga tepat. Okay, and then E, to ensure confidentiality of communication and transaction. Okay, untuk memastikan kerahsiaan komunikasi dan juga transaksi. Bila you buat ada komunikasi dengan bank ataupun buat sebarang transaksi tu, bank kena jaga kerahsiaan tu. Okay, staff bank kena menjaga kerahsiaan tu. And then F, to ensure fair and equitable treatment of all customers. Memastikan semua customer mendapat layanan yang adil dan seksama daripada bank ataupun staff of the bank. Okay, white collar crimes. Okay, ini contoh-contoh white collar crimes. Okay, yang ini yang you akan buat dalam group assignment, tak silap saya. Bukan group assignment, individual assignment kedua. Okay, white collar crimes. Contoh white collar crimes. You pernah dengar tak blue collar dengan white collar? White collar crimes ni adalah jenayah yang dilakukan oleh orang yang kita anggap dia sebagai profesional. Okay, contoh bankers. Okay, profesional lah, doktor. Okay, golongan-golongan profesional yang dianggap sebagai profesional. So, kalau mereka ni melakukan jenayah, kita panggil dia white collar crimes. So, antara jenayah-jenayah yang terlibat ialah fraud, cheating, forgery, misappropriation, exchange control violation, tax evasion, false accounting, okay, manipulation of account, counterfeiting currency. Ada banyak contoh. Jadi saya nak bagi tahu terus kat sini, assignment untuk individual yang kedua, assignment kedua for individual ni, you kena pasti mana-mana white collar crimes
dan you kena present. You choose only one. Okay, pilih yang mana-mana yang you rasa mudah untuk you, dan you akan present. You akan you akan explain lah secara detail tentang white collar crimes tu. Tak kira you nak ambil fraud ke, you boleh ambil case berkaitan dengan fraud, ambil example. Okay, so ini adalah assignment individu. Okay,